Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Bake. Oke, sekarang kita akan casting lagi ya. Oke, bersama Om Benjo. Mana Om Benjo? Oh, itu Om Benjo ya teman-teman. Oke, langsung saksikan saja. Like, comment, subscribe. Lalu materi. Kung kariwe main tibayro. Bisa iya ya nih, kung kariwe. Itu ntar dulu ngira deh ngelakukan lagi Mairo lagi ya. Oh, surut. Nggak kerekam guys. Mantap. Aduh, amis mancing Om Benjo. Wow, koncolan. Guys, babonnya terciduk babonnya guys, mantap.